पिला माने एठी जो इतिहास चैप्टर आमे आलोचना करूथले से इतिहास चैप्टर को द्वितीय एटा होचे द्वितीय पार्ट एमसीक्यू प्रथम एमसीक्यू आमे करि छरछे। देखिबा प्रथम प्रश्न समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे। प्रथम प्रश्न एठी देखंतु पिला माने प्रत्येक व्यक्तिर जीवन आहार परिच्छद ताहा निकटरे कोन रूपे प्रतिभात हुए। एक इतिहास, दुई जीवंत इतिहास, तीन नित्य प्रसंग, चारि नियमित कर्म। कौन हम उत्तर? उत्तर हूँ पिला माने जीवंत इतिहास रूपे प्रतिभात हुए। नेक्स्ट प्रश्न, कहार कार्य कदापि असंपूर्ण रहिबो नाही। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न एटा आसी थिला आगुर प्रश्न। तेणु देखंतु एक रे उद्यमी मनीषर, दुई देवतांकर, तीन विधातांकर ना चारि चिंताशील व्यक्तिर। उत्तर होची भगवानंकर बा विधातांकर। विधाता किए? विधाता होचंती भगवान। तो से भगवानंकर कार्य केबे भी असंपूर्ण रहिबो नाही। मानवर प्रकृत उन्नति जहा ताहार कहा संगे घनिष्ठ भावरे संबंध रहिछि। कहा संगे? एक पिता माता, दुई भाग्य भगवान, तीन संसार, चारि सत्य। कहा संगे घनिष्ठ भावरे संबंध रहिछि। तो उत्तर होची सत्य संगे। सत्य संगे घनिष्ठ संबंध रहिछि। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा, जणे मनीष को जानिबा को ताहार कोन जानिबा को होता है। जदि मनीष को जानिबा को चेष्टा करो ताहले तार कोन जानिबा को होता है। इतिवृत्त, संस्कृति, इतिहास ना परंपरा। कौन हम उत्तर? ना तार इतिहास जानिबा को होता है। जदि इतिहास आमे जानि पारिले ताहले मनीष को जानि पारिबा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केउ मानक कल्पना मिश्रित विवरणी छड़ा आउ किछि नुहे। माने जो प्राचीन इतिहास कथा कहूचे से प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केउ मानकर कल्पना मिश्रित विवरणी द्वारा। कौन? एक क्षमताशील वीर पुरुष, दुई देवोपम चरित्र, तीन देवी देवता, चारि असुर असुरुणी। उत्तर हम कौन? केवल क्षमताशाली वीर पुरुष मानकर गाथा, क्षमताशाली वीर पुरुष मानकर कल्पना मिश्रित विवरणी ही हेउची प्राचीन इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न, केउ जाति चिरकाल कल्पना प्रियता निमित्त ख्यात? हिब्रू जाति, हिंदू जाति, मनीष जाति ना चारि रे प्राचीन मनीष जाति। समस्त आंसर दउचंदी बहुत सुंदर पिला माने, बहुत सुंदर। हिंदू जाति पिला माने, हिंदू जाति कल्पना प्रियता निमित्त ख्यात होउचंती हिंदू जाति। नेक्स्ट प्रश्न, केउ अवस्थार इतिहास रे कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक? एक प्रथम अवस्था, दुई द्वितीय अवस्था, तीन तृतीय अवस्था, चारि चतुर्थ अवस्था। केउ अवस्थार इतिहास रे, केउ अवस्थार इतिहास रे कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक? कौन हम उत्तर? ना प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था रे कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक बोली कहा जाउछि। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कौन विद्यमान होता है? मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कौन विद्यमान? सौसादृश्य, वैश्यादृश्य, कल्पना प्रवणता, विचार प्रवणता। उत्तर कौन हम? ना सौसादृश्य। सौसादृश्य ही विद्यमान था। नेक्स्ट प्रश्न, केउ शिक्षा मनुष्य पाई अधिक उपयोगी? एक उपदेशात्मक शिक्षा, दुई दृष्टांत शिक्षा, तीन काल्पनिक शिक्षा, चारि वर्णनात्मक शिक्षा। उत्तर कौन हम? ना दृष्टांत शिक्षा माने एग्जाम्पल दे दे दृष्टांत शिक्षा ही मनुष्य पाई अधिक उपयोगी। नेक्स्ट प्रश्न, पतन कथाटी कहार मस्तक रे उज्जवल अक्षर रे लिखित होइछि? पतन कथाटी एक अहंकार, दुई सत्यर मनीष, तीन प्रवंचनर ना चारि कपटचारर। कौन हम? ना अहंकार हम कि रे
ନା କ'ଣ ହବ? ୟେସ୍, ଅହଙ୍କାରର ପତନଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷର ପତନ। ଅହଙ୍କାର ଯୋଉଠି ରହିଲା ପତନଟା ମାନେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍, ପତନଟା ତାର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତ ହେଲା। କେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି? ସେମାନେ ବିପରୀତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବି ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ, 1 ଧାର୍ମିକ ମାନବ, 2 ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନବ, 3 ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ, 4 ପାରଦର୍ଶୀ ମାନବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପରିଣାମ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳାଫଳ କିଛି ନ ରଖି, ଫଳାଫଳ କିଛି ନ ଦେଖି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ? କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର, ନୁହେଁ, କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ, ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ପୁରୁଷ ଯିଏ। ନାଇଁ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ, ବିଚାରବନ୍ତ ମଣିଷ, 3ରେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ, 4ରେ ନିରହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ। ବୁଝିଯାଅ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ। এই ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ମଣିଷ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସହିତ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଅନୁରାଗର କାରଣ? ସ୍ୱଜାତି, ସ୍ୱଦେଶୀ, ବିଦେଶୀ ନା ପଡ଼ୋଶୀ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱଜାତି। ସ୍ୱଜାତି, ସ୍ୱଜାତି ସହିତ, ନିଜ ଜାତି ସହିତ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଅନୁରାଗର କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ବୋଲି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? 1 ଭଗବାନ ବା ପରମେଶ୍ୱର, 2ରେ ଧର୍ମଦେବ ବା ଯମ, 3ରେ ଇତିହାସ, 4ରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନା ଇତିହାସକୁ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଇତିହାସରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଇତିହାସ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ପିତାମାତା, 2ରେ ମହାପୁରୁଷ, 3ରେ ପରମେଶ୍ୱର, 4ରେ ଲୋକ ଜୀବନ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ନା ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବା ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ? ନା ମହାପୁରୁଷକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1 ବେଦ, 2 ଇତିହାସ, 3 ବାଇବେଲ, 4 କୋରାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ, ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କାହା କୁହାଯାଇଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃତ ସହାୟ? କାହାର ସ୍ମୃତି? ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି, ନା ଅତୀତର, ନା ଇତିହାସର, ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର? କ'ଣ ହବ? ନା ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। 1 ପିତା ରୂପରେ, 2 ମାତା, 3 ଭ୍ରାତା, 4 ଦାତା। ତେଣୁ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ କ'ଣ? ନା ପିତା ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କେମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ପିତା ରୂପରେ। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ? ବିଧାତା, ଜନତା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ହବ? ନା ପଠନ, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ବିଧାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଇତିହାସର ଉପକାରିତା କିଏ? ଇତିହାସ ଯିଏ ପଢୁଛି। 1 ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ, ଅଲୌକିକତା। କ'ଣ ହବ? ନା ଏହା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନାଇଁ, ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯିଏ ପଢୁଛି ଇତିହାସ ସେ କେମିତି ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? 1 ଗଭୀର, 2 ବିକୃତ, 3 ଅବସନ୍ନ, 4 ନିଜସ୍ୱ। କ'ଣ ହବ? ନା ବିକୃତ ଅନୁରାଗ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
देश को आम मान देश को विकृत अनुराग हस्तरू उद्धार करंतु एमती लगिला जणेबे पिला माने सबु सांग मानकु जोड़ंतु ए चैनल सहित आमे पढ़िबा आगो को बढ़िबा एवं निश्चय आमे टॉपर हेकी देखेबा। थैंक यू वेरी मच रहिली नेक्स्ट क्लास रे पुनी जोड़ंतु प्रत्येक 6:30 रे प्रत्येक दिन 6:30 6:30 रे हमर क्लास हबो तेणु वेट करिवे एवं सेई 6:30 रे गोटे क्लास एवं 6:45 रे गोटे क्लास 6:30 रु 7 मध्य माने क्लास करिबा नहले 6:30 रे गोटे क्लास 7 रे गोटे क्लास ठीक अछि। थैंक यू वेरी मच रहिली बंदी उत्कल जननी।